Et donc là, on arrive à la fin de la journée. Et j'aimerais partager quelque chose avec vous, quelque chose de génial qui s'est passé. Salut tout le monde, je me lève tôt pour aller voir mon frère en Christ, Tullio. Lui et sa famille sont venus du Brésil pour accomplir la volonté de Dieu pour leur vie, en faisant partie de Jeunesse en Mission. Donc on va aller les voir, passer la journée avec eux, et voir comment ça se passe. Le but de cette journée, à la base, c'était que Tullio et moi, on passe la journée ensemble et que j'apprenne un peu ce qu'il fait, que je regarde un peu Jeunesse en Mission, où il habite, que je rencontre ses collègues, etc. Cool. Ahí entra ahí. Vamos a comenzar este tiempo de intercesión. On va commencer ce temps d'intercession. Dios nos tenga en compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que se conozca la tierra sus caminos y entre todas las naciones su salvación. Que te Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Nos identificamos con las necesidades de otras personas Nous nous identifions aux besoins des autres personnes para que otras personas puedan conocer del amor del Señor. pour que d'autres puissent connaître l'amour de Dieu. La réunion d'intercession est finie. E o que fizemos, irmão, então? A gente teve um tempo maravilhoso de intercessão, é um privilégio orar pelas nações e também tivemos um tempo orando por algumas questões relacionadas à enfermidade de missionários. Tinha uma lista de missionários ali que estão passando pela luta do câncer. E se a gente não pode visitar todas as nações, se a gente não tem essa condição, é através da oração que nós chegamos nessas nações. Deus Amém. faz coisas grandiosas através da oração. Quando o povo ora, busca ao Senhor, Ele age, né? A oração Amém. pode mover a mão de Deus e a gente crê nisso. Pô, você tá me aponta assim, eu fico até tímido, mano. Aqui, ó, o quadro de obreiros da base, são as pessoas que trabalham, cada um com um ministério, né, específico, desenvolvendo seus projetos. E aqui, ó, uma família muito especial, muito linda. Veio de longe, tá aprendendo a falar francês. Bom, aqui a gente faz reuniões. Uau! Ei! Agora é a hora de tomar um café. Quando a gente sai de uma reunião dessa, a gente para aqui 10, 15 minutinhos para tomar um café. Durante o dia, você vem aqui, faz o seu café, sempre deixa uma coisinha pra gente beliscar. Bon, je pense que le prochain vidéo, je vais parler français. J'espère, oui, je sais que tu vas le faire. Je sei que tu espera. Você vai levar o cachorrinho? Sim. Ah, é? Tu vens comigo ou não? Vou. A gente vai ter que ir lá em Momihai comprar um negocinho pro almoço que faltou, Ah, ok. tá? Ok. Tem problema? Não, claro que não. Que... Eu vim para passar o dia com vocês, só é pena eu ter de levar o cão ao cabeleireiro. Et donc je disais que la jeunesse, comment dire, la jeunesse c'est un domaine, c'est une tranche d'âge qui est très importante parce que c'est une tranche d'âge qui est très influençable. Et quand on voit le monde où on vit aujourd'hui, c'est un monde qui pollue la jeunesse avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Et donc c'est très important que des gens, que tous les chrétiens, mais que des gens comme nous, comme moi, comme Tullio, qui ont été appelés à travailler avec la jeunesse, qu'on agisse de façon très active et qu'on ne baisse pas les bras, parce que la jeunesse a besoin de Dieu, aujourd'hui plus que jamais. Todo cristão é um missionário e precisa estar inserido nesse aspecto do ir, né? Então missões se faz com os pés,
Missões se faz com os joelhos dobrados, né? A oração. Hoje a gente teve o Gonçalo comentou um pouquinho da oração pelas nações, né? E antes Gonçalo, dessa reunião, tem um grupo que se reúne para orar às 7 horas da manhã pela França. Todas as manhãs, às 7 horas da manhã, eles oram pela França. Como eu disse, não importa se é atravessar a rua, atravessar um oceano, um continente, Deus nos chama para ir, não importa onde, o importante é para frente. E há muitos países hoje, a gente vive a situação da Europa, que precisa ser reevangelizada, né? Isso aqui já é a patroa. Não vai no mercado? Alô? Eu vou no mercado, filha. Eu tô aqui dando entrevista para um canal internacional aqui. Eu tô indo. Já vou para essa missão aí. Tá ok. Também te amo. Salada, bacon. Eu já falei para você não me incomodar quando eu tô trabalhando. Valeu, amor. Beijo, tchau. A última palavra é minha. Sim, senhora. Tudo bem. Né? Isso é uma piada internacional, né? Você conhece. Em Portugal é igual. Por isso que esse evangelho chegou até você aí, entendeu? Por sacrifícios assim, pessoas que deram a própria vida, a começar pelos apóstolos, né? A começar, na verdade, por Jesus, que foi o primeiro missionário, que Deus ele teve um único filho e fez dele um missionário, né? E viemos para a Europa porque a Europa vive um momento que ela precisa ser reevangelizada. O sagrado ficou num canto, as pessoas não tocam no assunto do sagrado, da vida com Deus, de contato com o Criador. Então as pessoas se afastaram disso. Então aqui já existem a 4ª, 5ª, 6ª geração de pessoas que não têm ideia, né, de quem foi Jesus, assim. Quand on pense à réveil spirituel et quand on pense à besoin spirituel, on pense forcément à les missionnaires vont en Afrique, les missionnaires vont en Asie, et on oublie l'Europe, alors que l'Europe est autant en besoin que ces pays-là. Parce que l'Europe, oui, on a peut-être plus de moyens financiers, on a peut-être plus de confort, plus de privilèges ici et là, mais spirituellement, l'Europe est aussi morte que n'importe quel pays qui connaît pas Jésus. Comme disait Tullio, ça fait 4, 5, 6 générations que la France et même l'Europe en général n'a pas connu Dieu. L'athéisme est arrivé, d'autres religions sont infiltrées et du coup c'est par des gens de l'extérieur qui sont en train d'emmener une nouvelle façon de voir les choses et emmener les véritables évangiles et de montrer ce que ça représente d'être chrétien. Et donc des gens comme Tullio et sa famille, ce sont des gens qui ont tout mis de côté pour suivre la voie que Dieu avait pour eux. Et Dieu utilise des missions comme Jeunesse en Mission, des groupes comme Jeunesse Puissante et d'autres, on n'est pas les seuls heureusement, et d'autres personnes qui sont envoyées par Dieu, choisies par Dieu justement pour ramener ce qui a été perdu avant. Et c'est un véritable privilège de pouvoir vivre en ce moment, même si c'est pas toujours facile de vivre ce réveil spirituel qui est en train de se passer en Europe. C'est un privilège. Amém. Uma família de 5, imagina quantas vezes eu venho aqui por semana. Vai orando aí. Il est trop classe votre Leclerc. Tem, pô. Principalmente quando eu ligo pra cá e falo, ó, tô chegando, eles Se preparam tudo. preparam tudo. Ça c'est bon. Vamos ver, não sei. Espero não estar esquecendo nada. Tout à l'heure, quand on est parti au supermarché pour faire des courses pour manger à midi, la dame à la caisse, on a parlé donc elle connaît Tullio et du coup Tullio lui a dit, mais est-ce que vous connaissiez déjà Jeunesse en Mission, là où il travaille? Elle dit, oui, j'en avais déjà entendu parler. Et du coup, il lui a demandé, et c'est quoi? Elle lui a dit, bah c'est une secte, non? C'est pas une secte. On lui a expliqué que non, que c'était pas une secte, que justement que c'était un centre de formation pour les gens.
qui faisait aussi des actions sociales. C'était aussi un centre d'hébergement pour les églises et des groupes de chrétiens qui veulent passer quelques jours avec eux. Et c'est pas du tout caché. Le truc, c'est que, oui, ils habitent peut-être en communauté, mais c'est dans le but de travailler ensemble, passer du temps ensemble, prier ensemble. Et c'est pour ça que Jeunesse en Mission fournit ce genre de base avec des maisons et des salles pour qu'ils se réunissent, justement pour pouvoir mieux travailler. Mais ils ne sont pas du tout cachés. On peut les trouver sur Internet, Donc voilà, donc on lui a expliqué que la différence c'est ça, une secte c'est caché, c'est secret. Et malheureusement c'est souvent l'idée que les gens ont de nous les chrétiens quand on dit qu'on va dans une église qui n'est pas catholique. Donc, je précise bien, parce que l'église catholique tout le monde connaît, ils sont habitués ici en France. Mais dès qu'on dit qu'on est chrétien évangélique et que notre église est différente, beaucoup de personnes pensent que c'est une secte. Et c'est arrivé avec moi, avec ma femme et d'autres personnes. Et on sait très bien que c'est pas une secte. Mais comment expliquer et pourquoi les gens croient que c'est ça? Voilà, c'est souvent la mentalité des personnes ici en France, c'est que les églises évangéliques mêlent des sectes. Bon. Du coup, je suis parti le matin passer la journée avec Toyo. On a mangé ensemble à midi. Et au moment de partir, donc aller chercher le chien pour l'emmener au toiletteur, la toiletteuse nous a appelé en disant finalement est-ce que vous pouvez venir à 14h30 au lieu de 14h. Donc ma femme avait proposé de l'emmener elle, comme ça moi je pouvais rester tranquille. Mais avec les changements d'horaire, elle ne pouvait plus le faire. Du coup, moi et Tulio, on a été obligés d'aller chercher le chien et de l'emmener au toiletteur. On va buscar o cão. Pô, será que o cara dá jeito aqui no meu cabelo também? Posso pedir? Podemos perguntar. Então, hoje a gente comeu uma comida à la brasileira, né? O Gonçalo aí provou da comida da Gláucia, o arroz da Gláucia. Muito bom. E muitos se contentam com essa comida. É a comida material, é a comida, uma boa comida, quem não gosta, né? Só que a proposta de Deus não é essa comida, né? A comida nossa deve ser o que? Fazer a vontade de Deus. Mesmo ali numa mesa, uma boa mesa, com uma boa comida, mas buscar o que eu vou fazer da parte de Deus aqui nesse lugar, nessa hora. O que isso me proporciona no reino de Deus, né? O que eu posso aqui desenvolver para o reino de Deus, para a vontade de Deus, né? Fazer com que esse momento venha ser um momento para a glória de Deus. Então, foi a questão ali de se deparar os discípulos de Jesus, quando estavam em Samaria, deixaram Jesus ali e entraram na cidade para buscar comida. E Jesus encontra uma mulher ali naquele poço, foi buscar água. E aí Jesus vai e se apresenta àquela mulher e se revela àquela mulher. Aquela mulher tem um entendimento que quem é Jesus afinal, quem é a água da vida, a água viva. Então ela foi para buscar água e se saciou com uma outra água. Nesse momento chegam os discípulos com comida, mas ficaram assim, o que aconteceu? Será que alguém já deu comida para ele? Né? Estavam ainda preocupados com a comida. Só pensa na comida. É mais racional, é mais lógico. Jesus quer comida? Vou buscar comida. Mas a comida naquela cidade era um pretexto para eles entrarem na cidade, cara. Era só uma dica para eles entrarem naquela cidade. Não era só comida, não era comida. Trouxeram a comida, mas não foram capazes de trazer um samaritano para conhecer Jesus. Não é verdade? Verdade. Por vários motivos. Primeiro que judeu e samaritano, todo mundo sabe as diferenças que eles possuem. Sim. Né? Então, muitas barreiras ali, tanto da parte dos samaritanos, tanto da parte do judeu,
do pensamento judeu e religioso, impediram com que um desses discípulos, não é gente que não conhecia Jesus, gente que andava com Jesus, eles foram incapazes de criar uma oportunidade de falar: vem conhecer Jesus, não é? Talvez pensaram assim: aqui nessa cidade ninguém vai se interessar, ou aqui é muito difícil, e voltaram com a comida e ficaram ali. Por que ele está falando com essa mulher? Por que ele não comeu? Não, simplesmente porque ele é Jesus e a comida dele é fazer a vontade de Deus. Né? É isso. Então, como não era do interesse de Jesus beber aquela água que ele pediu para a mulher, mas foi tudo ali, aquele diálogo começou através disso. Propósito. Não é verdade? Sim. E essa mulher largou o cântaro, largou o vaso e entrou na cidade anunciando Jesus. Coisa que os discípulos não fizeram. E eu quero aproveitar e vou criar um parênteses, vou abrir um parênteses aqui. Se você diz que conhece Jesus e não tem uma vontade de falar desse Jesus, comece a questionar se você realmente conheceu esse Jesus. Porque se você conhece de verdade Jesus, você vai ter um desejo, um fogo de fazer esse Jesus conhecido. É verdade. Isso é automático, isso é imediato. E se isso não está acontecendo mais na tua vida, é momento de você parar e refletir e buscar a graça de Deus, perdão de Deus e voltar a viver esse fogo, essa chama, que não pode esfriar. Alguma coisa você deixou se perder aí. E essa mulher divulgou Jesus, atraiu a atenção dos samaritanos e Jesus teve que ficar ainda ali por 2 dias. Então tinha trabalho ou não tinha trabalho para ser feito em Samaria? Era água, e qual água? Era comida, mas qual comida? Então isso fica como reflexão para nós aí. En arrivant aux toiletteurs, on a demandé à la dame: est-ce qu'il y a des bars à côté sympas pour boire un café ou un thé? On est parti chercher un bar, mais avant de partir, Tullio il me dit prends l'ukulélé qui est dans la voiture. Alors, il faut savoir que ce matin, j'ai pris l'ukulélé et j'ai pris les chants. Je sais pas pourquoi. Je les ai pris, je les ai mis dans la voiture. Je sais pas dans quel but. Et du coup là, il m'a dit: bah vas-y, prends l'ukulélé, on y va. Moi je dis: ouais, mais pourquoi on va le prendre si on va dans un bar? On va jouer dans le bar. Je l'ai quand même pris, on l'a quand même pris. Et en se promenant dans la rue, on croisait les bars et finalement, je sais pas pourquoi, j'avais plus du tout envie d'aller dans le bar. Donc on a fait demi-tour et on a croisé une église catholique qui était ouverte, donc on y est entré comme ça. Et l'église était vide, on était que tous les deux. Donc on s'est assis, on s'est mis à jouer et à chanter et à prier. On est venu ramener le chien au toiletteur et pendant qu'on se promenait, on a vu une église catholique qui était ouverte, donc on a décidé de venir. Et on s'est dit: pourquoi pas louer le nom du Seigneur ici et voir ce qui se passe. Regardez. Até mandar a gente embora é possível.
Et après, on est parti dehors, parce qu'en fait, il y avait personne dans l'église, et nous, ce qu'on aimerait bien, c'est avoir un peu d'interaction avec les gens. Donc on est parti dehors. Juste en face de l'église, il y avait des bancs, on s'est assis. C'était juste à côté du toiletteur. Donc dehors, je jouais, on chantait, les gens passaient, pas beaucoup de personnes passaient. Et je me disais, ouais, bon, il n'y a personne, quoi. Et je me demandais, Seigneur, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'aimerais quand même qu'il y ait un but dans tout ça. Voici ma vie, voici mon cœur, Seigneur, prends tout de moi, je m'abandonne à toi, Jésus, Sauveur, je t'appartiens. Donc on arrête de chanter, on va pour récupérer le chien au toiletteur. Et il y a une dame devant qui est en train de faire des peintures sur la vitre. Et elle nous voit, elle dit « Ah bah c'est vous qui étiez en train de jouer et de chanter ?» Moi j'ai dit « Oui, oui, c'est nous. » Elle dit « Ah bah c'était super. » Tullio il a dit « Bah on va vous faire une autre chanson juste pour vous. » Du coup on a joué une autre chanson. Et donc ça a déclenché une conversation sur Dieu, la spiritualité, la différence entre religion et Dieu. Et elles ont été touchées. La dame de la peinture, elle disait « Bah c'est vrai que... je trouve ça bizarre, c'est bizarre, mais je reçois plein de signes dernièrement, certaines coïncidences comme ça. Et nous, on lui a dit, bah écoutez, c'est pas des coïncidences. Dieu existe et qu'il provoque des fois des rencontres comme ça pour un but précis. C'est quand on planifie le moins, des fois, quand on contrôle le moins la situation, que Dieu agit le plus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On voulait faire quelque chose et on a fait quelque chose d'autre, même sans s'en rendre compte. Et on voit là le résultat. Quando a gente estava no caminho ainda para Château Thierry, né, estávamos falando sobre aquela situação onde que Jesus estava em Samaria e teve encontro com a mulher samaritana. Enquanto os discípulos entraram em Samaria à procura de comida, né, e eles voltaram a encontrar Jesus ali sentado, falando com aquela mulher. E eles se perguntaram, né, mas será que ele já comeu? O que ele está fazendo? O que ele conversa com essa mulher? E aí o que a gente estava falando no carro, né, que uma curiosidade que salta assim para mim, foi interessante. Aquele grupo de discípulos entraram na cidade, procuraram comida, voltaram e sem nenhum samaritano. Com comida, mas sem nenhum samaritano. Não compartilharam. E aí Jesus falou, não é essa comida, minha comida é fazer a vontade de Deus. Então a comida era só um pretexto para eles entrarem na cidade, só que eles não entenderam. Foi necessário eles entenderem depois, Jesus falando, né, para eles. E com certeza a gente não foi naquela cidade para levar um cachorro para tosar, né? Tem a vontade de Deus para ser cumprida, para a gente comer, para a gente experimentar. Voilà, nous sommes ici, oui, juste pour bas, hein? Oui. C'est trop ça. Oui, ma bas, hein? Ah, c'est bon ça, hein? Oh oui, oui, c'est bon, hein? Waouh, ah, hein? Oui, bah oui. Oh oui, bah oui, oui, oui. Ah bon, hein? Ah bon? Ah bon? Ouais. Bah oui.